Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous partage aujourd'hui le cours de l'histoire des hôpitaux, module de la SSH, faculté de médecine de l'IDA. Alors avant de commencer, j'aimerais bien préciser que dans le cadre du cours, j'ai essayé de le comprendre par moi-même, mais en cas de là, j'aimerais bien que vous me corrigiez et je serai très contente. Alors, avant de commencer, on va lire les titres les adna. Donc tout d'abord, on a une introduction, après on a le développement historique des hôpitaux, l'Antiquité grecque et romaine, les hôpitaux au cours des siècles, donc c'est l'époque médiévale d'abord, bah, dans la Renaissance, bah, dans l'hôpital hygiéniste, l'hôpital pavillonnaire, monobloc et polybloc. Après, on a le Bimaristan, bien c'est l'hôpital arabo-musulman, bah, dans l'organisation des hôpitaux en Algérie et l'occupation française, bah, de l'indépendance à nos jours, et enfin l'hôpital du XXe siècle. Et on finit avec une conclusion. On commence. Alors l'introduction, c'est juste une petite définition à l'hôpital. Donc on passe directement le titre, le premier titre, c'est le développement historique des hôpitaux. Ça. Donc l'antiquité grecque et romaine. Déjà, antiquité, c'est quoi? Donc c'est Haja Qdima, vous voyez. Ça m'arrête chronologiquement l'initiative de la création d'établissements pour les voyageurs, les pèlerins et malades pauvres remonte à la création des grands monastères bouddhiques en Inde, à Ceylon et dans l'empire Khmer, je pense, à partir du IIIe siècle avant Jésus. Donc je vous explique. هنا قالوا لنا باللي donc l'idée كامل تاع هادوما les hôpitaux, bon avant c'était pas des hôpitaux, c'était plutôt des monastères. Donc monastère c'est صومعة, monastère bouddhique. Donc هاد l'idée كامل جاتهم من l'Inde, vous voyez. سما وهنايا كانوا يادوبتيو ou bien كانوا يستقبلوا des voyageurs, des pèlerins. Donc les pèlerins c'est الحجاج et des malades pauvres. Voilà, هذا ما كان, c'était pas زعما vraiment l'hôpital اللي رانا نعرفوه دوكا. ما جاتهم l'idée من الهند. Voilà. Donc هذه قال لك في le siècle, donc c'est à partir du 3e siècle avant Jésus. Donc Jésus ça veut dire قبل الميلاد. صح. بعدا donc في la Grèce ancienne, donc في هاد la période كانت vraiment genre واش نقولوا عليها زعما متاخره كامل بزاف. يعني عندهم خرافات، كانوا عندهم لي ريليجيون هما اللي دخلوا روحهم في كلش. لي سوان تاعهم ولي ريليجيون كامل اللي يكونوا دي بريتر، كانوا عندهم دي بريتر جوغ الكهنه. هذوك الكاهن اللي عندهم هو اللي يتحكم في كلش. دونك كان عندهم هذا لو ديو دو لا ميديسين سوا ديزون اسكليبيوس، هو اللي كان زعما يروحوا ليه لي مالاد، il demandait auprès de lui la guérison de son mal. Donc قال لك le malade يروح il cherche la guérison auprès de هذا le dieu. ما يروح يطلب ويدعي، زعما يدعي يقول له محسوب باش يعطي له la guérison الشفاء. Donc et à la période romaine كانوا كاينين des maisons de santé et des soins. Donc هذوما les maisons de santé كانوا destinés aux esclaves. Donc les esclaves c'est العبيد et aux militaires. وهذوما les maisons كانوا اسمهم des valtudinariens. هذا ما كان à l'époque byzantine, à partir du 3e siècle après Jésus, se développaient donc des lieux d'accueil appelés des xénodokium. Bon, la prononciation, je suis pas vraiment sûre, mais je pense que ça se prononce comme ça. L'essentiel. Donc, les xénodokium, ou les maisons, ou bien des lieux d'accueil plutôt, mais chez des maisons. Donc, on a des maisons de santé. C'est des lieux d'accueil. L'essentiel, pour les voyageurs et pour les pauvres. Voilà, هذا مكان. Mais donc عندنا زوج هنايا. Donc عندنا les xénodokium ou bien les xénon, les xénons. هذوما c'est des hôtels نقولوا ليهم. اسمها هذوما pour l'accueil. Mais كانوا كاينين تاني toujours في l'époque byzantine des nosocomios. هذوما des infirmeries ولا des hôpitaux تاني. هذوما واش يديروا فيهم؟ donc هادو des hôpitaux ولا des infirmeries. هنا bien sûr كانوا يمدوا لهم des soins. Donc هذوما pour l'accueil، هذوما pour l'accueil وهذوما c'est pour le soin. Voilà. Mais كانت عندهم حاجة très très importante, une règle اللي كانوا يطبقوها في les établissements تاعهم, c'est de ne pas soigner les malades incurables ou bien les malades inguérissables. اسمها اللي ما يبراوش ما يداويوهم ما يستقبلوهمش اصلا. صح. Bon, en gros c'est ça, هذه la première partie تاعنا. On passe donc aux hôpitaux au cours des siècles.
Alors, l'époque médiévale, donc elle dit في العصور الوسطى. L'hôpital apparaît avec l'avènement. Donc l'avènement, c'est l'arrivée du christianisme comme une expression concrète du principe de la charité évangélique. La maison de charité apparaissent euh, d'abord dans l'Orient chrétien, puis en Occident à partir du 5e siècle. اسمها هذه كامل شو قصدوا بها باللي اسمها لوبيتال بدا يظهر مع ظهور تاني تاع المسيحيه. كانوا كاينين دي ميزون يعيطوا لهم دي ميزون دو شاريتي. دابور كانوا كاينين في الشرق المسيحي، ابخي في الغرب عادي. هذا ما كان في لو 5e سيكل. كانوا كاينين كالكو ميزون اللي نعيطوا لهم. بون عندنا تو دابور لورفانوتروفيوم كانت بور لي زورفلان، وهذه ليكيفالون تاع الميتم تاعنا اللي نعرفوه. كانوا كاينين تاني ابخي لي جيرونتوكوميوم بور لي فيايا، وهذه باش نفكروها برك زعما بتيت استوس. زعما نقولوا جيرونتوكيوم زعما تاع لي غران تو فوا، زعما باش نفكروها باش برك نعرفوا لي بور لي فيايا. وكانوا كاينين دي زينودوكيوم، هذا شفناهم من قبل اللي هما تاع لي زوتيل اللي يعيطوا لهم. هذوما بور لي زيترونجي بور لي بالان، سماك شغل هذاك المارين. دي نوزوكوميون هذوما بور لي مالاد. فوالا. الوغ ابخي دونك في الفتره تاع لا رينيسانس كامل تاع كل حاجه جديده كشغل هنايا. هنا بدا يبان لوبيتال، بدا يبان دونك il était donc l'hôpital donc inspiré du modèle italien déjà. سما بدا ياخد une forme et tout. Donc il y avait la croix, كانوا utiliser la croix, la cour. Et on va dire que l'hôpital prend une dimension répressive, à savoir l'enfermement des marginaux, des vagabonds, des prostituées, mendiants et des malades mentaux. هذه واش معناتها؟ سما قال لك في هذه لا بيريود كان لوبيتال بلوتو ديستيني لهادوما دي مارجينو. سو سون اسمها هذو المهمشين. كان كاينين دي فاغابون المشردين، دي بروستيتوي مونديون شحادين، دي مالاد مونتو فوالا المرضى النفسيين. مي حاجه لامبورطونط هنايا سي كو هاد لوبيتال كامل داروه بور لوتي كونتر ليكسبانسيون دو لا ليبر. دونك كان كاين مرض يعني الجذام، هو الجذام سي صح. هذا كان بزاف منتشر في هذيك لا بيريود. اسمع على بها كانوا يلموا، كانوا يجمعوا فيه، كانوا يجمعوا هاد لي مارجينو باش ينقصوا من لا كونتاجيون، اسمها باش ما ينتشرش. هذه هي. ومن بعد لوبيتال هيجينيست دو لا فان دو 18e سيكل. اسمها دي هيجينيست ماك شغل خلاص بدات ليجيان، بداو فريمون يديروا دي يحققوا لي نوفو بوزوان. سي سا. دونك cherche à répondre à de nouveaux besoins logistiques et sanitaires surtout. Tout d'abord, c'est que بداو يديروا l'installation de bains, les cabinets d'aisance, les buanderies et les étuves à désinfection. اسمها هنا بخارات باش يعقموا تاع التعقيم. اسمها هذا ايجينيست، على بها اسمه ايجينيست. ما كان الاساس تاعو ولا الحاجه اللي مهتم بها هي التعقيم. اسمها بداو خلاص لوبيتال بدا ياخذ اون فورم. وتاني بداو دونك يظهروا دي سونتر دونسينيومون كلينيك. هذوما ce sont des hôpitaux qui deviennent aussi des lieux où s'élabore une nouvelle méthode scientifique. كانت كاينه une méthode, c'est l'anatomoclinique, اسمها تاع التشريح fondée sur la confrontation entre les observations cliniques relevées au lit du malade et les données anatomiques recueillies sur le cadavre. Voilà. Donc هذوما les centres كانوا يديروا فيهم التشريح. هذه هي. Après de l'hôpital pavillonnaire de la fin du 19e siècle. هذا كامل ديجا كامل مور ما نقراو كامل هذا لو بتي باراغراف واش نفهموا باللي هذا لوبيتال ظهر مع لا ترانسميسيون تاع لي جيرم. بداو لي ميكروب، بداو لي فيروس، بداو فريمون ينتشروا دي زيبيديمي. يسمى كانوا اوبليجي باش يديروا اون كرياسيون تاع دو نوفو موديل تاع لي زوبيتو. تو دابور كان دونك هنا عندنا تاني سي حاجه امبورطونت سي كو جور لويس باستور. Genre, ouais, il nous a démontré la nécessité de combattre la contagion ou séparer, surtout à dire, séparer les malades, en stérilisant les outils médicaux. Les outils médicaux, باش ينقصوا la contagion.
فوالا دونك واش كانوا دايرين، كانوا دايرين شاك مالاد إلي إيزولي، سما يعزلوه au sein des pavillons. هادي واش معناتها، سما هنايا داروا لا كرياسيون تاع لوبيتال مونوبلوك. فوالا اي سورتو كو مونوبلوك يقصدوا بها جناح واحد، معناتها كل واحد عازلينه وحده. ومن بعد donc il fait dans la première moitié du XXe siècle, les victoires contre la contagion hospitalière remettent en cause le principe de l'isolement et de la limitation des étages. واش معناتها هذه قال لك باللي سما كي نجحوا في contre la contagion، سما كي نجحوا باش حاربوا الانتشار تاع لي فيروس وكامل، بين لهم باللي سما هذه الحاجه اللي داروها تاع لي بافيون اي تو نجحت. اي تاني مع هاد لا كرياسيون تاع لي مونوبلوك اي تو كانت سورتو لا ديكوفرت تاع لي زانتيبيوتيك، تاني l'intégration de la dimension économique de la santé fait les hôpitaux. Donc c'était vraiment un nouveau modèle complètement تاع les hôpitaux اللي vraiment نجح، حقق نجاح surtout qui نقص، c'était genre la victoire contre la contagion، ما نقص من العدوى انتشار تاعها. Le modèle, c'était un modèle qui est conçu aux États-Unis au cours des années 1970. Le modèle qui est موجود في les États-Unis في la période هذه. Voilà. Après, on a l'hôpital polybloc. L'hôpital polybloc, c'est l'hôpital متعدد الأجنحة fait plusieurs blocs. Voilà, donc après les années, donc après les années 1980, donc les concepteurs d'hôpitaux tentent de concilier par les choix architecturaux et urbains la fonctionnalité et l'humanisation. سما حبوا يديروا un nouveau modèle، حبوا يجربوا حاجه جديده، حاجه حضاريه. سما حبوا يديروا هذا l'hôpital polybloc، حبوا يتوسعوا، هذه هي الفكره تاعهم كامل. Donc ils choisissent de prolonger la ville dans l'hôpital en organisant les fonctions le long d'une vaste rue intérieure. Un soin particulier est apporté à l'ambiance interne et à l'éclairage nature. المهم هنا حبوا يتوسعوا، حبوا يديروا موديل جديد. بعد ما نجح الموديل تاع مونوبلوكس ما حبوا دوكا يوسعوا. هذه هي. Après donc عندنا لو بيمارستون ou l'hôpital arabo-musulman. سما هذا لو بيمارستون هو اسم تاع l'hôpital arabo-musulman. هذا ما كان. Donc le monde islamique se construit et s'organise en 7e et 12e siècle. C'est la période la construction des hôpitaux dans le monde islamique. Ça. Dans toutes les villes, un centre social s'édifie. Donc la ville كامل un centre social اللي كان فيه la mosquée, l'hôpital, l'école théologique, la bibliothèque, les cuisines et les bains publics. L'hôpital عند le monde arabo-musulman, il désigne par le terme, donc il est désigné plutôt par le terme bimariston ou lamariston. هذا المهم، هذا اسم مشتق من الفارسية، c'est ça. هكا كي بحثت عليها لقيت هكايا. L'essentiel, il désigne un établissement hospitalier pour les malades dont on espère la guérison. المهم هذه هي تاع l'hôpital arabo-musulman. ما فيهش حاجة كبيرة. L'organisation, donc ce qui nous intéresse le plus le cours, c'est l'organisation des hôpitaux en Algérie. La période 1830 à 1962, donc c'est la période de l'occupation française. Donc déjà, il faut savoir que la pratique médicale en Algérie est très ancienne, et donc très ancienne, mais la période ottomane. Donc déjà c'était en particulier donc la pratique médicale qui est à Alger, donc Alger Adil, العاصمة في تلمسان, Oran et Béjaïa. Et la première structure hospitalière ottomane fut construite donc le premier hôpital on va dire كان في 1550 في الجزائر par Hassan, fils de Khayr el-Din Barbaros. Donc il faut savoir que bon, une petite parenthèse, c'est que l'hôpital واش يدير واش يستقبل وكامل, c'est bien de le savoir parce que يطيحوا في les QCM. L'essentiel, c'est juste une petite parenthèse. Même هذا طاح في واحد الQCM. L'essentiel, cet hôpital qui était situé à la base Casbah. هذا مكان. Donc هذه مفهومه نورمالمون. قال لك برك باللي اول اوبيتال كان في الجزائر سي هدايا كان في الفتره العثمانيه
في 1550 اللي دارو حسان ابن خير الدين بربروس واللي كان سيتوي كان موجود في لاباس كاسبا. هذا ما كان. ابخي نهضروا على pendant l'occupation française. هنا tout d'abord كانوا les français دايرين des hôpitaux militaires mais spécialement ليهم en premier, donc dans un premier temps غير ليهم pour les colons. On بعد داروا des hôpitaux mixtes et enfin des hôpitaux civils. Les hôpitaux civils qui étaient destinés d'abord aux colons اولا كانوا دايرينهم ليهم bien sûr et par la suite à la population autochtone. Donc la population autochtone ça veut dire المحلية الجزائريين. Donc نهضروا على les hôpitaux militaires. هادوما كانوا يستقبلوا لي ميليتير بيان سور ولا الانديجين كامل اللي عندهم امتيازات تما. دونك هادو لي مالاد سيفيل انديجون اوروبيان سورتو ليسونسيال كامل لي فرونسي ولا الانديجين هادية كانوا هما اللي يستقبلوهم في هاد لي زوبيتو ميليتير. مي ابري مع لاريفي دي كولون دو ميتروبول ما قال لك هادوما المدنيين en 1840 هنايا ils ont demandé, donc ils ont provoqué, ils voulaient l'ouverture des hôpitaux civils parce que الناس كانوا يموتوا كانوا vraiment كانت une période vraiment déjà هنا دوك نهضروا عليها بلي سيتي وراهي voilà هاي قال لك هنا l'année 1840 c'était l'année la plus noire كامل depuis le début de la conquête كانوا كاينين 10 000 morts ما vraiment بزاف علاش à cause des épidémies كانوا كاينين vraiment la contagion كان بزاف العدوى تنتشر سما على بيها ils ont demandé des hôpitaux civils. ومن بعد le premier هنا قال لك le premier donc c'était un programme de le premier établissement هذايا civil كان en 1841. فوالا هنا برك سمعت تبان لنا باللي هضروا على 1841 بعد وعاودوا ولاو للور نو هنا برك باش يبين لك باللي لاني تاع 1840 سيتي اون اني فريمون نوار. ابري سما في 1840 على بها دومونداو دي زوبيتو سيفيل. ابري في 1841 بداو داروا لو بروميير اوبيتال ان ايتابليسمون مخصص لهادوما اللي فريمون اللي كانوا فيهم العدوى وكامل. فوالا en gros c'est ça. En بعد donc هنايا قال لك l'Algérie comptera 42 hôpitaux militaires en 1873. Voilà هنا يعني voilà c'est ça. Bon هدايا c'est un tableau ça c'est du par cœur هذا يتحفظ هكايا ما فيه حتى حاجه يعني برك زعما لي بيريود هنا في كل بيريود كان 15 ما هنايا برك حاجه في زعما 1831 كان كاين غير هدايا غير هاد لوبيتال بعدها في 1832 كانوا كاينين كانوا كاينين غير 2 زوبيتو في ألجي. بعد 1833 كان كاينين 2 تاني. بعد 1834 تاع مستغانم إبوجي. وبعد 1837 كان كاين غير واحد تاع قسطنطين. وبعد 1838 كان كاين دوير بوفاليكس ما اللي ما يكتبوش قدامها اون دات معناتها برك اللي كيما قبلها هذا ما كان تما تاني تاع 1840 كانت كاينه ميديا مليانه اي شرشال ايغالمون مع هادوما اللي منايا. Voilà. Après, il y a eu l'installation des centres anticancéreux à Alger par le professeur Constantinet dans les locaux de la clinique A de l'hôpital Mustapha. ما قال لك هنا بداو يديروا des centres زعما مراكز تاع ضد السرطان اللي كانوا من هاد دارهم هاد لو بروفيسور كونستانتيني. ومن بعد 1947 هذا لو بروفيسور مونبلييه سي هدايا هو لو شيف دو سيرفيس d'anatomie pathologique et d'oncologie humaine. واش دار il a créé une organisation appelée RALAC. c'est bon هايليك c'est l'abréviation تاع réseau algérien de lutte anticancéreuse. bon عادي c'est juste un réseau اللي ندار في 1947. bon voilà. Après, en 1950, donc c'est le centre algérien de lutte contre le cancer. Donc c'est le centre. C'est un réseau. Le centre, il quitte les locaux de la clinique universitaire pour s'installer dans les bâtiments de la place Pierre et Marie Curie. La direction ayant été confiée au professeur Montpellier. L'essentiel, de la période, le centre anticancéreux, le place tout. Ou là, il s'est installé dans les bâtiments de la place Pierre et Marie Curie.
وبعد في 1955 دونك لي سونتر انتي كانسيرو بداو دونك l'installation تاع دو نوفو سونتر في Oran et Constantine. En 1956, c'était quoi? Donc c'était la première pierre du centre anticancéreux anticancéreux Pierre et Marie Curie, un CPMC, donc c'est juste l'abréviation TAO, c'est un centre, est posé avenue Batondier. Et donc, les hôpitaux en Algérie, donc de l'indépendance à nos jours. Après la France, c'est bon. صح هنايا دونك سيتي بون هذه لا بيريود اللي حنا نهضروا عليها 1962 1972. سما هنايا قال لك لي زوبيتو بون هنايا هذه كامل بعد ما نقراوها ونفهموها. هنا قال لك باللي لي زوبيتو في هاد لا بيريود كانوا عارفين ان ديزيكيليبر فلاغرون دونك اونتر لي فيل اي لي كامباين. ما كانش كاين توازن كامل ما بين المدن خارج المدن، سما القرى وكامل القريات وكامل كانوا فريمون ما فيهم. سما يخلى بالنا كامل باللي السكان كامل كانوا متمركزين في لي فيل باسكو هما المتحضرين وكامل سما كامل يبحثوا على البلاصه اللي تساعدهم. مي مالوغوزمون كان ان ديزيكيليبر. وكان تاني توجور سورتو كانت اون انسوفيزونس دانفراستركتور سانيتير، كانت اون انسوفيزونس تاع لي كامل لي ستركتور ميديكال كامل سانيتير. ما كانوش كان عندهم لي زوتي، ما كانش عندهم لي مويان تاع لي زوبيتو. بعد ما راحت فرنسا ما خلات الجزائر فريمون ما فيها والو، سي بور سا فوالا. بعد قال لك ثاني اكزيستي في هاد لا بيريود 500 ميدسان اللي منهم 50% الجيريان pour seulement genre pour vraiment 10,5 millions d'habitants. ما كانوش غير 500 ميدسان genre ماشي بزاف فريمون. Voilà, donc هاد la période. Mais actuellement, le secteur de santé en Algérie compte 315 hôpitaux, dont 15 sont des centres hospitaliers universitaires. C'est des CHU. Bon, هادو les CHU شمعناتها كيما CHU عادي جو هذا c'est un hôpital كيما زعما تاع بن بولعيد ولا تاع مصطفى عادي، c'est juste un hôpital mais هكا زعما اسمه un CHU. ومن بعد عندنا تاني les hôpitaux dépendent donc avec ces hôpitaux هاد les hôpitaux اللي هضرنا عليهم 315 dépendent des 48 directions de wilaya de la santé et de la population en Algérie. سماك شغل يتحكموا فيهم ولا مسيرينهم لي دي اس بي هادوما سي دي ديريكسيون ادارات عادي يسيروا هاد لي 315 كاين 48. voilà donc il relève قال qu'il relève administrativement et financièrement du ministère de la santé, de la population et de la forme hospitalière en Algérie. financièrement اللي كان مولين هادو لي زوبيتو هما donc le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière en Algérie. Alors, les nombres de l'établissement, des établissements publics et de santé de proximité, donc il y a donc actuellement 271 avec 6585 lits, un EHU. donc هنا كاين كامل التعريفات تاعهم يعني عادي هذوما برك التعريف تاع هذا EHU c'est quoi. المهم فوالا كانوا كاينين تاني 1375 دونك 1375 بوليكلينيك 5 EH تاني EH بون كلشهم مشروح لهنايا. فوالا كانوا كاينين تاني دونك 5376 سال دو سوان 68 EHS ليسونسيال. هنا كامل ويقول لك كامل شحال راه عندنا في هاد لا بيريود تاع ما بعد ما بدات الجزائر تعاود تبني في كامل لي زوبيتو. Voilà, surtout كاين نهضروا surtout على les structures privées كاين 330 structures plus 111 centres de dialyse et كانوا donc ماشي كانوا c'est même actuellement 68 154 lits publics et privés اسمها les deux تاع public ou privé اسمها حسبوا كامل تاع les hôpitaux mais surtout que قال لك un lit pour 500 habitants. voilà. Après, il y a quelques tarifs des CHU, c'est quoi? Le HU, les EPH, les EPSP, les SEMEP. Voilà, normalement, واضحين هادوما. Voilà, هادوما. Bon, هادوما, je pense أنا واضحين. سما برك باش ما نطولش لا فيديو. C'est pas la peine نقراهم. Voilà, donc لحقنا l'hôpital du 20e siècle. Les hôpitaux modernes
sont conçus pour minimiser les efforts du personnel médical et réduire les risques de contamination tout en optimisant l'efficacité du système dans son ensemble. هنا كامل واش يقصد ديجا بهذه الفكره قال لك لوبيتال دوك هذا مودرن واش فيه دوك هنا ينقص من لي فورس مال الانسان دوك ما يوليش يتعب في لوبيتال علاش باسكو ولا كلش كاين لي مويان سورتو مع التقدم كامل تاع التكنولوجي سما ولا كلش ساهل هذا هو المودرن اللي انا نهضروا عليه Le bâtiment, donc le bâtiment de l'hôpital, c'est ça, doit intégrer des départements lourds comme la radiologie, les blocs opératoires, tout en prenant en compte d'importantes spécificités de termes, en termes de raccordement électrique, de plomberie et de gestion et des déchets. L'essentiel هنا كامل في هذه الفقره وشو يهضر لك هنا يقول لك باللي دوك هذا لوبيتال مودرن لازم يكونوا فيه كامل هادوما لي ديبارتمون لور كيما قلنا سورتو لا راديولوجي تما لازم يكونوا فيه هادوما باسكو خلاص دوك هاد التكنولوجي تقدمت بزاف حاجات تقدموا ميم حتى لي مالادي غير يزيدوا يجوا دي مالادي جدد ولا دي فيروس جدد تما لازم فريمون لوبيتال يكون مبني صحيح فوالا هنا كامل دوكا هادو كامل عندهم نفس المعنى فوالا دونك انا لحقنا لافان الوغ surtout يكونوا فيه des logiciels de gestion des lits تاع la planification تاع le programme سمعك لازم كامل مع التقدم هدايا l'évolution du matériel voilà des équipements لازم يكون bien équipé en gros c'est ça voilà permet une meilleure donc هاد الكامل كي يكونوا هادو كاينين هادوما cela va permettre une meilleure gestion de l'hygiène, surtout l'hygiène et du nettoyage grâce à des parois lisses et l'absence d'encastrement. L'essentiel. هذه هي donc واش حاب يقصد بهذه الفقرة. Enfin donc لحقنا la conclusion. Donc les bimaristans انا جزنا عليهم قبل c'est des hôpitaux arabo-musulmans. هادوما سكنوا pendant l'âge d'or de la médecine arabo-musulmane. Des hôpitaux publics, psychiatriques. Bon, Adouma, c'est bien, je vais très bien parce que je pense que les QCM, ça m'a dit les bimaristans sont destinés à qui ou la dortahom spécialement c'est quoi. Voilà, j'ai vu quelques QCM, Adouma. Après, Adouma, les bimaristans ont des écoles de médecine et de l'enseignement au lit du malade. عادي سما كانوا يديروا كانوا psychiatriques سما هذوما des établissements psychiatriques سما كانوا vraiment يداويو les malades mentaux et tout ولا عندنا تاني les hospices ولا يعيطونهم asile ولا des lazarets ولا تاني les proseries هذوما ils répondaient davantage à une préoccupation d'isoler هنا isoler le malade et les pauvres et les malades mentaux de la société هنا يعزلوهم هذوما spécialement باش يعزلوهم dernièrement عندنا l'hôpital religieux et charitable donc هذا نهضرنا عليه هذا كان في la période donc تاع كي كانت المسيحية وكامل du 6e au 16e siècle voilà وعندنا تاني donc l'hôpital c'est un hôpital de bienfaisance donc هذا l'hôpital religieux وعندنا تاني l'hôpital de bienfaisance et d'assistance au 17e, 18e siècle. Et enfin, on a l'hôpital laïque, moderne, avec l'hôpital hygiéniste au 19e siècle. Donc, quand même, genre, la conclusion, c'est juste un récapitulatif de les hôpitaux qui existaient. Et enfin, comme on a les obligations à l'hôpital qui fait les icônes. Alors, l'hôpital doit être fonctionnel, accueillant, équipé, humain, qui respecte l'environnement. L'hôpital doit aussi s'adapter à de nouveaux modes d'organisation et aux nouveaux défis, notamment les épidémies. Il a fonctionné les méconois bien fait كلش accueillant زعما يستقبل كامل المرضى équipé فيه كامل les structures اللازمين فيه كامل زعما كلش يعني دي كيما اللي قلنا اليوم قبيلات دي ديبارتمون لور كيما لا راديولوجي اي تو humain لازم يكون انساني bien sûr parce que c'est la médecine لازم يكون حاجه انسانيه voilà و respecte l'environnement يعني ما يخسرش الطبيعه كامل يعني l'environnement et aussi surtout الحاجه la plus importante لازم يكون يساداب زعما شغل يتماشى ولا يتاقلم مع les nouveaux défis
التحديات زعما جديده اللي سورتو هما لي زيبيديمي اللي رانا نعرفوهم هاد لا بيريود. وربي يعافي كل واحد ان شاء الله ويشافي كل واحد مريض. Alors voilà, c'est fini le cours. J'espère que j'étais claire. Il y a كاش ما حاجة ولا vous pouvez poser vos questions في les commentaires. Et donc je vous dis bon courage et Inch'Allah برك تكونوا فهمتوا. J'espère l'essentiel. Merci beaucoup. À la prochaine Inch'Allah.